Ano? Naya? Baba na ba tayo, Naya? Naya? Nayang butiki. Naya? Tataka siya saan yung, ano guys, maingay. Tug, 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 tug. Ano yan, Naya? Ha? Narinig mo ba ko, Naya? Ha? Ano, Naya? Para kang palaka, oh. Tignan mo, oh. Oh. Sige, malalaglag ka, oh. Sige. Oh, saan punta mo? Wala na, nabubisik na. Saan punta ni Naya? Saan punta mo? Saan punta mo? Para kang kiti-kiti, oh. Para kang kiti-kiti, oh. Oh, gustong bumangon, guys. Oh, gustong bangon. Sige. Nasa unan pa din na. Tignan nyo guys, oh, parang palaka, oh. Kasag ng kasag, oh. Wala na. Wala na, expire na. Ayan. Gusto na bababa nito guys. Hindi pa nga tayo naghilamos. Hindi pa tayo nakahilamos. Ano? Ganito na lang buhay natin. Maghapon maghapon magdamag karga. Gusto mo nang bababa? Gusto mo nang bababa? Gusto mo nang bumaba? Sige. Dug 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 dug. Dig 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 Ano? Para kang palaka, kasag ka ng kasag.